प्यार का पहला शहर। मुमारत के गली कूचों में खूब रौनक थी। अक्सर लोग अपनी बैल्कनियों में बैठे गली के पार अपने हमसायों से महवे गुफ्तगू थे। सन्नान ने देखा कि जैसे अंदरूनी लाहौर में पर्दा नशीन औरतें सारा दिन खिड़कियों में बैठी खांचा फरोशों का इंतजार करती रहती हैं। रेवड़ियों वाला आया तो झट एक टोकरी में चवन्नी रखी और रस्सी से नीचे लटका दी। घर बैठे सब्जी और फल वगैरह की भी खरीद इसी तरीके से की जाती है। कुछ इसी तरह का निज़ाम यहाँ पेरिस में भी राइज था। रेवड़ियों की बजाय डबल रोटी या वाइन खरीदी जा रही थी। कहवा खाने के बरामदों में बिछी हुई कुर्सियां फुटपाथ फलांग कर सड़क तक आ पहुंची थीं। उन पर बैठे हुए लोग खुशगप्पियों में मसरूफ थे। कहवा खाने के बरामदों में सजावट की खातिर बांस के साथ बंधी हुई रस्सियों के साथ रंग बिरंगे कुमकुमे लटक रहे थे। हवा चलती तो बल्ब झूमते और रोशनियों का अक्स बेफिक्र मुसव्विरों, तालिब इल्मों और जवान औरतों के चेहरों पर पड़ता। एकदम सन्नान को ख्याल आया जिस मकसद के लिए एक रोज से ज्यादा इस शहर में ठहरा था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अभी तो उसे दरियाए सेन के किनारे पास्कल की तलाश में निकलना था। वो सारा दिन की आवारागर्दी से बेहद थक चुका था और दरियाए सेन वहां से काफी फासले पर था। एक मौहूम उम्मीद पर वो इस वक्त इतनी दूर जाने के मूड में न था, इसलिए उसने वहां जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और अपने मकान की जानिब चल दिया। मकान का दरवाजा खुला था। वो हॉल में दाखिल हुआ तो दाएं हाथ के कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर से मैडम जी की आवाज आई, कौन है? उसने शायद दरवाजा खुलने की आवाज सुन ली थी। सन्नान ने खड़े होकर जवाब दिया कि मैं हूँ आपका पाकिस्तानी किराएदार मैडम जी। कमरे का दरवाजा खुला और मैडम जी नायलॉन के बारीक नाइट गाउन में ढकी अनढकी बाहर निकली। उसकी सुर्ख आंखों से जाहिर था कि सन्नान के अदा किए हुए पेशगी किराए की रकम का इस्तेमाल अभी तक जारी था। वो एक हाथ कूले पर रखकर किवाड़ के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। सन्नान ने जल्दी से शब बखैर कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैडम जी ने वहीं खड़े खड़े झूम कर कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे कमरे में आ जाओ, जरा बातें करते हैं। मैं अकेली बैठी बोर हो रही हूँ। अध खुले किवाड़ से तबाई पर रखी शराब की गदली सब्ज बोतल और एक गिलास नजर आ रहा था। सन्नान ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं बेहद थक चुका हूँ और अब आराम करना पसंद करूंगा। मैडम जी ने भी शरारत भरे लहजे में कहा कि मेरे कमरे में भी बेआरामी तो नहीं होगी। हल्की रोशनी में उसके चेहरों की झुर्रियां मांद पड़ गई थीं और वो खासी कबूल सूरत नजर आ रही थी। सन्नान ने कहा कि दरअसल मैंने अभी तक शाम का खाना नहीं खाया और जेब में ठुसी हुई डबल रोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पनीर के साथ खाऊंगा। मैडम जी बोली, डबल रोटी और पनीर भी कोई खाने की चीज है? तुम अंदर कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए आमलेट बना दूंगी, बिल्कुल मुफ्त। ऑमलेट? सन्नान घबरा गया। उसे पॉल की वार्निंग याद आ गई, तुम्हारे जैसे लड़कों का तो वो ऑमलेट बनाकर खा जाती है। सन्नान ने जल्दी से कहा, जी बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है बहुत शुक्रिया, मुझे ये डबल रोटी और पनीर पॉल ने दिया है। मैडम जी ने गुस्से से कहा कि वो बदमाश तुम्हें कहाँ मिल गया, और फिर किसी पुरानी याद ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो बोली कि पॉल अच्छा लड़का था, तुम्हारी तरह नाना की गर्दान नहीं करता था, मान जाता था। उसने हसरत आमेज लहजे में कहा और फिर आंखें बंद करके गुनगुनाने लगी। सन्नान ने ये मौका गनीमत जाना और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर उसने मुड़कर देखा तो मैडम जी वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए मुस्कुराए चली जा रही थी। कमरे में दाखिल होने से कबल उसकी निगाहें गैर इरादी तौर पर साथ वाले कमरे के दरवाजे पर उठ गईं। बिल्कुल खामोशी थी। सन्नान अपने कमरे में आया और कपड़े बदल कर बिस्तर पर बैठ गया। पॉल की दी हुई डबल रोटी तो मजेदार थी, अलबत्ता पनीर में से एक जर्द कीड़ा बरामद हुआ। सोने से पहले उसने नल से जी भरकर पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया। पेरिस में उसका पहला दिन हंगामा खेज गुजरा था। बेशुमार दिलचस्प लोगों से वास्ता पड़ा और इस मशहूर जमाना शहर के कई रूप नजरों के सामने आए। सन्नान सोच रहा था कि ये मैडम जी भी खूब है, बेचारी। इतने में सन्नान के दरवाजे पर दस्तक हुई। सन्नान ने लेटे लेटे जोर से पुकारा, कौन है? कोई जवाब ना आया। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। सन्नान जो बड़े मजे से सफरी रजाई में लेटा पड़ा था, बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे शुबा था कि कहीं मैडम जी शराब के 2-4 ग्लास और चढ़ाने के बाद वो ऑमलेट वाली दावत दोहराने ना आ गई हो। सन्नान ने एक लंबा सांस लिया, क्या मुसीबत है, और दरवाजा खोल दिया। दहलीज पर साथ वाले कमरे वाली लड़की खड़ी थी। उसके खुले हुए काले बाल शानों पर बिखरे हुए थे। वो बोली कि मैंने तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो चली आई, मुखिल होने की माफी चाहती हूँ। सन्नान ने जमाई लेते हुए पूछा, फरमाइए। वो बोली, तुम्हारे पास सुर्ख शराब है? शराब? सन्नान ने मुंह बना लिया।
وہ بولی ہاں انگوروں کی سرخ شراب، میں شام کو جلدی میں خریدنا بھول گئی، کل لوٹا دوں گی۔ سنان نے وہیں کھڑے کھڑے اکتاہٹ سے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا۔ وہ بولی کافی تو ہوگی، مجھے اس وقت کسی مشروب کی شدت سے طلب ہے۔ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ سنان دروازے سے ہٹ کر پلنگ کے پاس آ گیا اور اس کے نیچے سے اپنا سفری تھیلا گھسیٹ کر نکالا۔ تھیلے کی بیرونی جیب میں کھانے پکانے کا سامان تھا۔ اس نے کافی کا ڈبہ نکال کر لڑکی کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے کہا بہت بہت شکریہ، میں ایک پیالی بنا کر آپ کو واپس کیے دیتی ہوں۔ وہ بہت ممنون نظر آ رہی تھی۔ سنان نے اخلاقاً مسکرا کر کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، صبح واپس کر دیجیے گا، اور دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ ابھی وہ رضائی کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے بھی نہ پایا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ سنان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا ہے، اب ضرور میڈم جی ہوگی۔ دروازہ کھلا تو پھر وہی لڑکی تھی۔ اس نے کافی کی 2 پیالیاں اٹھا رکھی تھیں۔ اس نے بستر کے قریب آ کر ایک پیالی سنان کو تھما دی، ایک تمہارے لیے، اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ تم مخل تو ہوگے، مگر کیا میں یہاں بیٹھ کر کافی پی لوں؟ میں اپنے کمرے میں اکیلی بور ہو رہی تھی اور یہ رہا تمہارا کافی کا ڈبہ۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس گھر میں عورتوں کی اکثریت اپنے کمروں میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، پہلے میڈم جی اور اب یہ محترمہ۔ سنان نے کہا ہاں ضرور، اور رضائی سے نکل کر بستر کے سرے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کرسی تو ہے نہیں، آپ پلنگ پر ہی بیٹھ جائیں۔ لڑکی نے شکریہ کہا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ سنان لاشعوری طور پر بالکل ہی کونے میں سمٹ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ لڑکی نے اس کی طرف بڑی بے چارگی سے دیکھا اور کہا میرا نام جینی ہے، مجھے سنان کہتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کہا اور پھر سر جھکا کر کافی پینے لگا۔ اسے بےحد الجھن ہو رہی تھی۔ وہ سوشل بات چیت کے موڈ میں نہ تھا اور اب سونا چاہتا تھا۔ سنان نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اونگتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا خاوند ابھی تک کام سے لوٹا نہیں؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کی موجودگی میں ہی سو جائے۔ لڑکی ہنس دی اور بولی کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ سنان نے پوچھا پچھلی شب آپ کے کمرے میں موسیقی کی بڑی خوبصورت دھنیں بج رہی تھیں، شاید کسی مرد کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہاں پچھلی شب، لڑکی نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سنان کی کافی ختم ہو چکی تھی، مگر وہ پیالی دونوں ہاتھوں میں تھامے بستر کے سرے پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ اب وہ کیسے غیر مہذب ہوئے بغیر اس لڑکی کو کمرے سے چلے جانے کو کہے۔ اس نے جان بوجھ کر ایک طویل جمائی لی۔ لڑکی نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر سنان سے پوچھا کہ خوبصورت دھنیں تھیں؟ سنان نے چونک کر کہا وہ بولی تم کہہ رہے تھے کہ میرے کمرے میں پچھلی شب بڑی خوبصورت دھنیں بج رہی تھیں۔ سنان نے کہا ہاں وہ بالکل، ستار بہت اچھی تھی۔ جینی بولی میرے کمرے میں آ جاؤ، دونوں بیٹھ کر موسیقی سنتے ہیں۔ اس نے بڑے خلوص سے دعوت دی۔ سنان پھر چونک گیا۔ وہ بولی میرے کمرے میں؟ سنان نے کہا اچھا، میرا مطلب ہے پھر کبھی صحیح۔ اس نے بستر سے اٹھ کر پیالی لڑکی کو تھما دی اور بولا کہ میں بےحد تھکا ہوا ہوں اور اب سونا پسند کروں گا، امید ہے آپ برا نہیں منائیں گی۔ لڑکی نے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ میں کسی کی بات کا برا نہیں مناتی، اگر برا مناؤں تو کھاؤں کہاں سے؟ سنان کو پہلے سے ہی اس لڑکی کے بارے میں موہوم سی بے چینی تھی، مگر اب وہ اس فقرے سے سب کچھ جان گیا تھا۔ وہ ایک فرانسیسی محاورے کے مطابق چنچل لڑکی تھی، یعنی ایک کاروباری عورت۔ سنان کو اس سے پہلے اس قسم کی لڑکی سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا تھا اور وہ حیران تھا کہ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ نہایت عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی سی محسوس کی۔ ایک چنچل لڑکی ہوتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں بے پناہ خلوص اور چہرے پر معصومیت تھی۔ اس میڈم سے کہیں زیادہ جو شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے بھی شاید اس لڑکی سے زیادہ گھناؤنے کردار کی مالک تھی۔ سنان نے بے حد دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی نیند بھی نہیں آ رہی کہ میں ستار کی 1-2 دلکش دھنیں بھی سن نہ سکوں۔ جینی وہیں رک گئی اور جھجک کر کہنے لگی کہ میں مخل نہیں ہونا چاہتی۔ سنان نے سلیپنگ سوٹ کے اوپر جیکٹ پہنتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کافی پینے سے نیند بالکل غائب ہو گئی ہے، میں ستار کی دھنیں ضرور سننا پسند کروں گا۔ جینی کا کمرہ سنان سے کہیں بہتر تھا۔ کھڑکی پر لیس کے باریک پردوں کو مخمل کے بھاری پردوں نے ڈھک رکھا تھا۔ کونے میں پڑا وسیع پلنگ اپنے متعدد گدوں اور شنیل کی رضائی کی وجہ سے بے حد آرام دہ دکھائی دے رہا تھا۔ پلنگ کے چاروں طرف سفید لیس کے پردے جھول رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک بڑی ڈریسنگ ٹیبل پر دنیا جہان کا میک اپ کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ فرش پر ایک پرانا قالین تھا اور اس پر ایک آرام دہ اور نرم صوفہ سیٹ۔ کمرے کی مختلف خوشبوؤں میں خوراک کی بھی خوشبو تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنا کھانا وہیں پکاتی ہے۔ کھڑکی کے ساتھ تپائی پر شراب کی ایک خالی بوتل اور 2 گلاس دھرے تھے۔ ان کے پیچھے ایک بے حد خوبصورت گڑیا پڑی تھی۔
गुड़िया के लबों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। जेनी ने कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर की शिकनें दुरुस्त की, खिड़की का पर्दा आगे खींच दिया और फिर भारी सोफे पर रखे गद्दे को थपथपा कर वहीं वापस रखते हुए कहने लगी, मेरा कमरा ज्यादा आरामदेह नहीं है, प्लीज बैठिए। सन्नान सोफे पर बैठ गया। जाने क्यों वो बेहद नर्वस महसूस कर रही थी। यूं लगता था जैसे उसके यहाँ इससे पहले कभी कोई मेहमान न आया हो। सन्नान ने कमरे का जायजा लेते हुए खुश अखलाकी से कहा कि बड़ा अच्छा कमरा है। जेनी बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी, जैसे वो कमरे की सजावट से मुतमईन न हो। सन्नान ने फिर कहा कि आरामदेह भी है। जेनी वहीं खड़े खड़े मुस्कुराने लगी और कहा कि मेरी आमदन इससे बेहतर कमरे में रहने की इजाजत नहीं देती, बस गुजारा है। ओह, उसने एकदम मुंह पर यूं हथेली जमा दी जैसे कोई हादसा हो गया हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें कोई मशरूब पेश नहीं कर सकती। और फिर कदरे पशेमान होकर कहने लगी, तुम कहो तो तुम्हारे कमरे से वो कॉफी का डिब्बा फिर उठा लाऊं और तुम्हें कॉफी बना दूं। सन्नान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। अजीब लड़की है। जेनी उसी बेकरारी के आलम में दौड़ती हुई सन्नान के कमरे में से कॉफी का डिब्बा ले आई और ड्रेसिंग टेबल के नीचे से एक स्टव निकालकर उसे जलाया और कॉफी के लिए पानी रखा। जेनी ने माजरत भरे लहजे में कहा कि अलहदा बावर्ची खाने वाला कमरा बेहद महंगा मिलता है, अपना खाना यहीं इस स्टव पर बना लेती हूँ। कॉफी तैयार हो गई तो उसने एक प्याली सन्नान को दी और खुद उसके पहलू में ही सोफे पर बैठ गई। वो अब बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। सन्नान ने कॉफी की चुस्की लेते हुए पूछा कि वो खूबसूरत धुनें क्या हुई। वो बोली, ओह मैं तो भूल गई थी। उसने जल्दी से उठकर पलंग के नीचे से एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर घसीट कर निकाला और बोली कि मेरे पास जो सितार का रिकॉर्ड है वो एक फ्रांसीसी मौसीकार का है। फजा में पिछली शब वाली दिलकश धुन फिर गूंजने लगी। जेनी ने सन्नान को बताया कि वो फ्रांस के साहिली शहर मार्सेल्स की रहने वाली है। उसकी माँ फ्रांसीसी थी और बाप एक अलजायरी मल्लाह जो उसकी पैदाइश के फौरन बाद उन दोनों को छोड़कर भाग गया था। उसकी माँ ने बंदरगाह के साथ एक शराब खाने में वेट्रेस की हैसियत से नौकरी कर ली। वो सारा दिन शराब खाने के एक कोने में बैठी अपनी माँ को तकती रहती, जो ग्राहकों को भुगताने के साथ साथ उस पर भी नजर रखती और जब भी फुर्सत मिलती तो जल्दी से उसे चॉकलेट या दूध का ग्लास थमा देती। जेनी इस शराब खाने में जवान हुई और फिर अनपढ़ होने की बिना पर चूंकि उसे और कहीं नौकरी न मिल सकी तो उसने भी वहीं काम शुरू कर दिया। इस दौरान में उसकी माँ चल बसी और वो अपना मुख्तसर असासा समेट कर एक नए मुस्तकबिल की तलाश में पेरिस चली आई। वो बोली, पेरिस में मुझे नए मुस्तकबिल की बजाय सिर्फ खुशगवार माहौल की पेशकशें होती रहीं, जिनकी मुद्दत कभी भी 2-4 घंटों से बढ़ने ना पाई। जेनी के लहजे में तलखी थी। उसने बात जारी रखते हुए कहा कि पहले पहल तो मैंने शरीफाना जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे इसमें बुरी तरह नाकामी हुई और फिर आखिरकार वो खामोश हो गई। सन्नान ने कहा, और फिर? उसके लहजे में बेपनाह हमदर्दी थी। वो बोली, बस फिर क्या, मैं भूखी नहीं रह सकती। मैं इस मामले में बेहद कमजोर वाक़ हुई हूँ। अब तो ये पेशा जिंदगी का मामूल बन चुका है। जेनी की आंखों में हल्की सी नमी थी। सन्नान खामोश बैठा कॉफी पीता रहा और उसकी बातें सुनता रहा। वो सोच रहा था कि पास्कल ही अपाहिज नहीं, इस दुनिया में अक्सर लोग अपाहिज हैं। माजूरी जिस्मानी ना भी हो तो कभी मजबूरी और कभी भूख इनको अपाहिज कर देती है। फिर जेनी अपने बचपन की बातें करने लगी, किस तरह छुट्टी के दिन उसकी माँ उसे मार्सेल से बाहर पिकनिक पर ले जाया करती थी। जनूबी फ्रांस का खुशगवार मौसम और चमकीले दिन जो एक ख्वाब होकर रह गए थे। जेनी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी और वो खामोशी से सुनता रहा। और फिर जेनी की आवाज मध्यम होती गई, बिल्कुल मध्यम। जाने कब उसे गहरी नींद ने आ लिया। सन्नान की आंख खुली तो वो उसी सोफे पर दराज था जहां पिछली शब बैठकर उसने कॉफी पी थी। एक खूबसूरत और गर्म कंबल उसके गिर्द बड़ी एहतियात से लिपेटा हुआ था और उसके सर के नीचे एक नर्म तकिया पड़ा था। नाश्ता? उसने आंखें मली और सर उठाकर देखा। जेनी उसके ऐन ऊपर एक ट्रे उठाए खड़ी थी। वो बोली, एक अदद नर्म फ्रांसीसी बन, मक्खन, जाम और गर्म कॉफी। मुझे अफसोस है कि मैंने एक मर्तबा फिर तुम्हारे ही डिब्बे से कॉफी लेकर बना ली है। सन्नान पहले तो फैसला न कर पाया कि वो कहाँ है और ये लड़की कौन है, और फिर यकदम उसी के जहन में पिछली शब के तमाम वाक़यात घूमने लगे। उसने जल्दी से कंबल उतार दिया और सोफे पर बैठ गया। सन्नान ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था। थकन की वजह से गुनूदगी सी तारी हो गई थी और शायद इस तरह नींद ने आ लिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो बेहद नदामत महसूस कर रहा था, जाने ये लड़की क्या सोचती होगी।
जैनी ने ट्रे तपाई पर रख दी और बन पर मक्खन और जाम लगाकर उसके सामने रख दिया और बोली, अगर जानबूझकर भी ऐसा करते तो कोई फर्क न पड़ता, गलती मेरी थी जो इतनी देर तक बातें करती रही। सन्नान ने कदरे बेरुखी से कहा कि मुझे जगा दिया होता। वो बोली, पहले नाश्ता। उसके लहजे में बेहद नरमाहट थी। उसने भूरे रंग का एक निहायत खूबसूरत ऊनी लिबास पहन रखा था और वो बिल्कुल स्कूल की एक नौउम्र तालिबा लग रही थी। नाश्ते से फारिग होकर उसने जैनी का शुक्रिया अदा किया। एक मर्तबा फिर वहां सो जाने पर माजरत की और कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे का दरवाजा खोलने से कबल उसने यूं ही मुड़कर देखा, जैनी अभी दरवाजे के साथ टेक लगाए मुस्कुरा रही थी। सन्नान भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। उसने पूछा, क्या बात है? वो बोली, कुछ नहीं, और मुस्कुराती रही। सन्नान ने कहा, कुछ तो है। उसने कहा, क्या आज भी पेरिस में कल की तरह अकेले ही घूमते रहोगे? सन्नान ने कहा, हाँ, क्यों? वो बोली, ऐसे ही पूछा था। सन्नान ने कहा, फिर भी। वो बोली, अगर तुम्हें गाइड की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। सन्नान ने जैनी का मुद्दा भांपते हुए कहा कि इतने खूबसूरत गाइड सिर्फ पेरिस में ही मिलते हैं। वो बोली, और बिला मुआवजा मेरा यही लिबास काम दे जाएगा या कोई और पहन लूं? सन्नान सोच में पड़ गया। सिर्फ दोस्ती और रफाकत की हद तक वो सिन्फ नाजुक से मेल जोल का कायल था, मगर उससे आगे जाना उसके बस की बात न थी। सियाहत के भी चंद उसूल होते हैं और उनमें से एक कम से कम सन्नान के लिए ये था कि सिर्फ सिन्फ नाजुक की बंदिश से उसके पांव किसी एक जगह रुकने ना पाएं। कहीं रुक जाने से तो सियाहत का मकसद ही फौत हो जाता है। सफर का मतलब है लगातार हरकत, और जब कदम रुकने पर माइल हो तो नहीं। उसने जैनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। उसे उस वक्त देखकर कोई भी उसके पेशे का तायुन नहीं कर सकता था। एक ऐसा पेशा जिसका नाम लेते ही जबान रुकने लगती है। वो बोला, जैनी, मैंने आज सुबह लूव का अजायब घर देखने जाना है। जाहिर है तुम दक्यानूसी तस्वीरें और शिकस्ता मुजस्मे देखना पसंद नहीं करोगी। जैनी ने आहिस्ता से कहा, जाहिर है। उसके लहजे में मायूसी थी। सन्नान के दिल में छुपे हुए चोर ने पोल खोल दिया। तुम अगर पास्कल से मिलना पसंद कर सकते हो तो फिर जैनी ने क्या कसूर किया है? यही ना कि तुम एक ऐसी लड़की के साथ बाहर नहीं जाना चाहते जो सोसाइटी की नजरों में नीच है। सन्नान ने अपना इरादा बदल लिया। देखो जैनी, मैं पिछले पहर वापस आऊंगा और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। जैनी का आजुर्दा चेहरा दमक उठा। हाँ जरूर, मैं आज काम से भी छुट्टी कर लूंगी। अगरचे पेरिस में मुख्तसर क़याम के दौरान उसे बेशुमार दिलचस्प हस्तियों से पाला पड़ा था, मगर जाने क्यों सन्नान इस शहर में उकताहट और बेचैनी महसूस कर रहा था। यूं लगता है जैसे वो इस बोसीदा मकान में बरसों से मुकीम है। जैनी और मैडम जी से उसकी पुरानी शनासाई है। उसने फैसला किया कि वो कम से कम आज तमाम दिन पेरिस की तारीखी इमारतों और मशहूर मकामात देखने में गुजारेगा, कहीं वतन वापस जाकर दोस्तों के सामने उसका हशर ज़हूर जैसा ना हो। उसका एक करीबी दोस्त ज़हूर अमेरिका से वापसी पर पेरिस में एक रोज क़याम करने के बाद जब वतन लौटा तो यार दोस्तों ने उसकी दावत की। फखर, जो उनमें से ज्यादा पढ़ा लिखा था और दुनिया घूमे हुए था, पूछ लिया कि यार ज़हूर पेरिस में क्या क्या देखा। अब ज़हूर, जो रात के किसी पहर पेरिस पहुंचा था और सुबह सवेरे कराची की फ्लाइट पर सवार हो गया था, कदरे घबरा कर कहने लगा, यार बहुत कुछ देखा है, निहायत उम्दा शहर है, हर तरफ फ्रांसीसी ही नजर आते हैं, जबान भी फ्रांसीसी बोलते हैं। फखर ने यूं ही हाँक दी कि मस्जिद करतबा भी देखी। ज़हूर ने फट जवाब दिया, मैंने तो सुबह की नमाज भी वहीं पढ़ी थी। इसी तरह एक और दोस्त मुस्तफा शिकागो से वापसी पर अक्सर उन खूबसूरत दोपहरों का जिक्र करता जब वो महवशों के हमराह समंदर के साहिल पर गुस्ल किया करता था। हालांकि शिकागो के साथ सिरे से समंदर ही नहीं बल्कि एक वसी झील है। बहरहाल सन्नान इस किस्म का कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार न था। उसने फैसला किया कि आज पेरिस के तारीखी मकामात देखने के बाद वो कल हिस्पानिया चला जाएगा। कपड़े तब्दील करके वो नीचे हॉल में आ गया और बाहर जाने के लिए तैयार था कि मैडम जी से मुठभेड़ हो गई। सन्नान अपनी किस्मत को कोसता हुआ खड़ा हो गया। मैडम जी ने बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट लबों पर लाते हुए कहा कि रात बड़ी देर तक जैनी के कमरे में मौसीकी की धुनें बजती रहीं। मशरकी मौसीकी की धुनें। सन्नान का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसने पूछा, कौन जैनी? मैडम जी ने अंधेरे में जो तीर फेंका था वो निशाने पर न बैठा। चुनाचे उसने बात बदली और जमानाए जवानी की एक भूली बिसरी अदा ताज़ा करने की कोशिश में लब सुकेड़ कर कहने लगी, तुम इस मकान में रहने वाले तमाम किराएदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के हामिल हो। सन्नान ने टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए कहा कि पाकिस्तानी होने की वजह से शायद। वो खिलखिलाकर हंस दी कि नहीं,
सन्नान ने तंजिया अंदाज में अपनी नाक पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे नक्शो निगार में कोई खामी है। मैडम जी ने अपनी चिपटी नाक सुकेड़ी। बहुत ही दिलकश हैं। सन्नान के चेहरे पर बेजारी थी। उसने कहा, फिर कल सुबह सवेरे उठकर शहर चले गए थे और फिर सरे शाम वापस आकर सो रहे। आज भी इतनी सवेरे तैयार होकर जा रहे हो। वो बोला, इसमें कौन सी अजीब सी बात है। मैडम जी ने दोनों आंखें मीच कर चंचल बनने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम पेरिस में हो नौजवान, तुम्हें तो चाहिए कि सिर्फ सरे शाम ही बाहर निकलो, तमाम शब किसी शोख जगह में बसर करो और सुबह सवेरे एक छोटी सी मोटी सी औरत बगल में दाबे अपने कमरे में लौट आओ। छोटी सी मोटी सी औरत की इस्तिलाह गालिबन फ्रांसीसी से मुस्तियार ली गई थी। सन्नान ने जान छुड़ाने की गरज से कहा कि मैं ऐसी रूमानी मुहिम जुई के लिए मौजू नहीं हूँ, और फिर इससे पेशतर कि मैडम जी कोई और नादिर मशवरा देती, वो मकान से बाहर आ चुका था। आज पेरिस का आसमान घने बादलों से ढका हुआ था और बारिश के आसार थे। खुन की भी कदरें बढ़ गई थी। गली में खिलाफ मामूल बहुत कम लोग थे। कहवा खाने के बाहर फुटपाथ पर पड़ी कुर्सियां भी खाली पड़ी थीं और उनके दरवाजों पर खुनकी और मुतवक्के बारिश के पेश नजर पर्दे डाल दिए गए थे। सन्नान ने अपने बाजुओं पर पड़ी हुई सफेद बरसाती पहन ली और कॉलर ऊपर करके लूव के अजायब घर के जानिब पैदल चल दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब वो तोलियर्स के वसी और खूबसूरत बाग के पहलू में वाक़े लूव की पुरशिकोह इमारत के सदर दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े दरबान ने उसे बताया कि आज हफ्तावार छुट्टी है, इसलिए अजायब घर बंद रहेगा, कल तशरीफ लाइए। सन्नान ने मायूस होकर सोचा कि वाकई अंग्रेज फ्रांसीसियों के बारे में दुरुस्त कहते हैं, इन मेंढकों की हर बात उल्टी है। इनकी डबरोटी वाहियात हद तक लंबी होती है, गज 2 गज लंबाई मामूली बात है। मुलाकात पर एक दूसरे को निहायत बेशर्मी से गालों पर चूमते हैं। जंग के दौरान में जब फ्रांसीसी सदर ने चर्चिल के गालों पर चटाख चटाख बोसे रसीद किए तो अंग्रेजों के चेहरे कई दिनों तक सुर्ख रहे। जिनसी इख्तिलात का जिक्र करते हुए जर्रा भर नहीं शर्माते। खाने के मामले में भी बेहद खुशखोराक वाक़े हुए हैं। मेंढकों के साथ साथ घोड़े भी खा जाते हैं। और फिर जैसा कि आज साबित हुआ था, अपने अजायब घर किसी मुनासिब दिन मसलन इतवार वगैरह की बजाय मंगल के रोज बंद करते हैं। सन्नान ने यूनानी सुतूनों के लंबे बरामदे में खड़े होकर सोचा कि अब क्या किया जाए। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और तोलियर्स का बाग हल्की फुहार में भीग रहा था। फूलों के तख्ते और शाहबलूत के दरख्त और भी निखर आए थे। उसने सोचा दरियाए सेन के किसी खूबसूरत पुल के नीचे बैठकर बारिश का नजारा किया जाए और बारिश थमने पर कोई और प्रोग्राम बनाया जाए। उसने ये फैसला किया और लूव की इमारत से निकलकर सामने कॉनकोर्ड के वसी और अरीस चौक में आ गया, जहां बरहना औरतों के मुजस्मों पर आवेजा पानी के थालों में से दर्जनों फवारे उबल रहे थे। चौक की दूसरी जानिब दरियाए सेन का सबसे बड़ा पुल सिकंदर सोएम था, जिसके पहलू में नीचे दरिया की सीढ़ियां जा रही थीं। सन्नान नीचे उतर गया। पुल के नीचे पहुंचने पर मालूम हुआ कि वहां बैठकर बारिश से लुत्फानंदोज होने का लाजवाब ख्याल इससे पहले और लोगों के जहन में भी आ चुका था। मछली के शिकार पर आए हुए बूढ़े फ्रांसीसी, निकम्मे आवारागर्द अमरीकी सयाह और फिर पेरिस का ट्रेडमार्क यानी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए दुनिया और माफिया से बेखबर नौजवान जोड़े। जिस सुकून की खातिर सन्नान आया था वो यहाँ मफकूद था। उसने बेतरतीब हुजूम पर एक नजर डाली और फिर सीढ़ियां तय करके वापस सड़क पर आ गया। दरिया के पार नेपोलियन का मकबरा नजर आ रहा था, जहां एक आलीशान हॉल की दीवारों पर वो तमाम झंडे आवेजा हैं जो नेपोलियन ने अपनी अजीम जंगी कामयाबियों के दौरान में मफतूहा फौजों से छीने थे। कहते हैं नेपोलियन को ऐसे झंडे और परचम जमा करने का बेहद शौक था। यही शौक उसे कुशा कुशा मॉस्को ले गया। वापसी पर वो 1-2 रूसी झंडे भी ले आया, मगर इस हॉल में आवेजा झंडों से दुगने रूसियों के हाथों गंवा बैठा। सन्नान ने सोचा और कुछ नहीं तो नेपोलियन की कब्र की जियारत ही कर ली जाए, कम से कम वहां तो बारिश से बचाव होगा। नेपोलियन के मकबरे आन वलीद जाने के लिए सन्नान सिकंदर सोएम पुल पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उसके दाएं हाथ पर पेरिस की दिलकश इमारतों से परे कलीसा सिकरेकर के मशरकी गुंबद नजर आ रहे थे। वो पेरिस के आसमान पर बिखरे हुए घने बादलों में से छनती हुई फुहार में भीगता पेरिस और पेरिस वालों को सलवाते सुनाता चला जा रहा था कि कॉनकोर्ड चौक की जानिब से एक तेज रफ्तार नीली स्पोर्ट्स कार निकली। चौक के दरमियान बुलंद फवारों से टकराते टकराते बची और फिर सिकंदर सोएम पुल का रुख किया। सन्नान जल्दी से फुटपाथ से हटकर पुल के जंगले के साथ खड़ा हो गया। नीली कार सीधी उसके पास आई और एक धचके के साथ साकिन हो गई। ड्राइवर ने खिड़की का शीशा सरकाया, सन्नान की जानिब देखा और फिर हकलाते हुए टूटी फूटी फ्रांसीसी में कहने लगा, पार्ले दो फ्रांसे मोस्यो।
وہ غالباً سنان کے مشرقی خد و خال کی وجہ سے اسے ان لاتعداد الجزائریوں میں سے ایک سمجھ رہا تھا جو پیرس میں آباد ہیں، اور اسی لیے فرانسیسی میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنان نے انگریزی میں جواب دیا کہ معاف کیجیے گا، میں فرانسیسی سے نابلد ہوں۔ ڈرائیور نے بولا، او بوائے، خدا کا شکر ہے تم انگریزی بول سکتے ہو، میں پچھلے 1 گھنٹے سے کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا۔ ڈرائیور کا لہجہ امریکی تھا۔ سنان جنگلے سے ہٹ کر کار کے پاس چلا آیا۔ فرمائیے۔ اس نے کہا، دراصل میں لوور کے عجائب گھر کا رستہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ مونا لیزا والا۔ اس نے باچھیں کھلا کر مونا لیزا کی مشہور زمانہ مسکراہٹ کی بھدی نقل اتارنے کی کوشش کی۔ سنان نے کہا، کانکورڈ چوک کے جن فواروں سے آپ ٹکراتے بچے ہیں ان کے دائیں ہاتھ پر چلے جائیں۔ ویسے لوور میں آج ہفتہ وار تعطیل ہے، میں وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ ڈرائیور نے مایوسی کے عالم میں اپنی ران پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا، او ڈیم، ہائے مونا لیزا کی مسکراہٹ۔ پھوار اب تیز ہو چلی تھی۔ سنان وہاں کھڑے ہو کر بھیگنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آگے چل دیا۔ امریکی نے بھی کار سٹارٹ کی اور سنان کے پیچھے پیچھے فٹ پاتھ کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے کار میں سے جھانکتے ہوئے پوچھا کہ اے بھائی، تم ہندوستانی ہو؟ سنان جھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میں پاکستانی ہوں، سمجھے، پاکستانی۔ یہ کہہ کر سنان پھر چلنے لگا۔ امریکی اب پھر اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اے بھائی پاکستانی، اگر تمہیں فرصت ہو تو میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاؤ اور نیپولین کے مقبرے تک میری رہنمائی کرو۔ سنان کو فرصت ہی فرصت تھی۔ اگرچہ نیپولین کے مقبرے کا گنبد بالکل سامنے دکھائی دے رہا تھا، لیکن صرف بارش سے بچنے کی خاطر اس نے یہ دعوت قبول کر لی اور کار میں بیٹھ گیا۔ امریکن کا نام پیری تھا اور وہ جرمنی میں متعین امریکی فوج میں 2 سال کی ڈیوٹی پوری کر کے وطن جانے سے قبل یورپ کی سیر پر نکلا ہوا تھا۔ اکثر امریکی سیاح کی طرح وہ بھی 7 روز میں 7 یورپی ملک دیکھ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ بولا، مجھے ہمیشہ سے ہی افریقہ کے بارے میں جاننے کا بے حد اشتیاق رہا ہے، ببر، شیر، ہاتھی وغیرہ۔ سنان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کا گندمی مائل رنگ اب اتنا بھی گندمی نہیں تھا کہ اس پر ایک حبشی ہونے کا گمان ہو۔ سنان نے منہ بنا کر کہا کہ میرا کبھی افریقہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ امریکی نے حیران ہو کر منہ کھول دیا، ہیں یہ پاکستان وغیرہ ادھر نہیں ہے؟ سنان نے وضاحت کرنا چاہی کہ ہماری مغربی سرحدیں ایران اور افغانستان کو چھوتی ہیں۔ وہ بولا، آہا، افغانستان، اس کا نام سن رکھا ہے، بلکہ میں تو وہاں کی جڑی بوٹیوں کا بے حد شیدائی ہوں۔ سنان نے کہا، کس قسم کی جڑی بوٹیاں؟ امریکی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، چرس، حشیش، اور ساتھ ہی کار فٹ پاتھ کے ساتھ روک لی۔ وہ بولا، ایک دم لگا لیں، پھر نیپولین سے مل لیں گے۔ سنان خاموشی سے امریکی کو دیکھتا رہا۔ شکل سے ہی وہ کریک لگ رہا تھا۔ امریکی نے کار کے کمپارٹمنٹ میں سے ایک لمبا پائپ نکالا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک چمڑے کی پوٹلی نکالی۔ پوٹلی میں کالے رنگ کے تمباکو سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی، جسے انگلیوں سے اچھی طرح مسل کر اس نے پائپ میں رکھا اور ماچس سے سلگائی۔ ایک انجانی اور ناگوار قسم کی بو کار میں پھیل گئی۔ سنان کو ہرات کا ہوٹل بہزاد یاد آ گیا، جس کے کمروں میں اس قسم کی بو ہوا کرتی تھی۔ ہوٹل کے ہال کے ایک بورڈ پر سیاحوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ یہاں چرس پینا تقریباً منع ہی سمجھیں۔ امریکی نے ایک لمبا کش لگایا اور ساتھ ہی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ سنان کو کراہت آ گئی، کم بخت چرسی کہیں کا۔ امریکی نے ایک اور کش لگایا اور پائپ کو دونوں ہاتھوں میں بے حد احتیاط سے ایسے پکڑا جیسے وہ کوئی نادر قسم کا کبوتر ہو جس کے اڑ جانے کا احتمال ہو، اور سنان کی طرف بڑھا دیا۔ ڈریگ لوگے؟ یورپی چرسیوں کی زبان میں ڈریگ کا وہی مطلب ہوتا ہے جو پنجابی میں یار سوٹالا کا ہوتا ہے۔ ڈریگ تو نہیں، البتہ مہربانی کر کے مجھے یہیں ڈراپ کر دیں۔ سنان نے باہر نکلنے کی نیت سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ امریکی ایک دم گڑگڑانے لگا، نہیں یار، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں اکیلا رہ جاؤں گا اور نیپولین کا مزار نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ہائے نیپولین! اور ساتھ ہی سنان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنان کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا، او عجیب مصیبت ہے، میرا تو اس بو سے دم گھٹا جا رہا ہے۔ وہ بولا کہ میں کار کی کھڑکیاں کھول دیتا ہوں، دروازے کھول دیتا ہوں، بونٹ کھول دیتا ہوں، ہر چیز کھول دیتا ہوں۔ امریکی نے بے حد سست روی سے کار کی ایک کھڑکی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے کر دیا اور باہر پھونکے مارنے لگا جیسے کار میں جمع دھوئیں کو باہر نکال رہا ہو۔ امریکی بڑبڑا رہا تھا کہ مجھے بے حد افسوس ہے، بے حد۔ وہ بولا، لیکن میرا خیال تھا کہ تمام ایشیائی چرس ضرور پیتے ہیں، نیپولین بھی پیتا تھا اور جوزفین بھی۔ وہ رک رک کر بے حد آہستہ بات کر رہا تھا جیسے اسے بولنے میں دقت پیش آ رہی ہو۔ سنان اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس نے خواہ یہ مصیبت مول لے لی اور اس سے بہتر تھا کہ باہر بارش میں ہی کھڑا بھیگتا رہتا۔ امریکی جھوم رہا تھا، سب کچھ رنگین ہے،
ایسے ایسے رنگ جو عام آدمیوں کو کبھی بھی دکھائی نہیں دیتے۔ میں ان زمانوں کی سیر کر رہا ہوں جب پیرس کی تاریخی عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں۔ فرانسیسی بادشاہ میرے حضور میں کھڑے ہیں۔ یہ موٹا آدمی چارلز ہے، وہ ہنری ہے، ادھر لوئی اونگ رہا ہے، اور وہ کونے میں جو ٹھگنا سا شخص کھڑا ہے وہ نیپولین ہے۔ ہائے نیپولین! اب اگر سنان چاہتا تو بڑی آسانی سے کار سے نکل کر اس چرسی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، مگر ایک تو باہر ابھی تک بارش ہو رہی تھی اور دوسرے اسے اس امریکی پر ترس بھی آ رہا تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانا چاہا۔ امریکی بولا، میں جلا دیتا ہوں میرے دوست، میں تو تمہارا خادم ہوں، اور کانپتے ہاتھوں سے ماچس میں سے دیا سلائی نکالی اور جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ سنان کافی دیر تک سگریٹ انگلیوں میں لیے بیٹھا رہا، مگر امریکی سے ماچس نہ جل سکی۔ سنان نے خود ہی سگریٹ جلا لیا۔ امریکی نے ایک دم نعرہ لگایا، جل گئی! اس کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی دیا سلائی تھی۔ سگریٹ سلگا لو میرے دوست۔ سنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بولا، شکریہ، لیکن میں سگریٹ جلا چکا ہوں۔ وہ بولا، ایک مرتبہ پھر جلا لو، بلکہ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ اس نے باقاعدہ گردان شروع کر دی، یہاں تک کہ جلتی ہوئی دیا سلائی اس کی انگلیوں میں پہنچ کر راکھ ہو گئی۔ سنان نے امریکی سے پوچھا، تمہاری انگلی تو نہیں جلی؟ جو اسی طرح دیا سلائی انگلیوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ وہ بولا، انگلی؟ کون سی انگلی؟ میری کوئی انگلی نہیں ہے۔ سنان نے جھلا کر کہا، کم از کم یہ دیا سلائی تو باہر پھینک دو۔ وہ بولا کہ دیا سلائی باہر پھینک دو تو تم سگریٹ کیسے جلاؤ گے؟ جلا لو میرے دوست۔ اس نے دیا سلائی کا جلا ہوا ٹکڑا سنان کے آگے کر دیا۔ سنان نے جان چھڑانے کی غرض سے اپنا جلتا ہوا سگریٹ بجھی ہوئی دیا سلائی سے چھو لیا۔ امریکی نے کئی مرتبہ جھک کر شکریہ شکریہ کہا، اور پھر ایک مرتبہ اور جھکا تو وہیں ڈھیر ہو گیا اور اونگنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی جو ابھی تک سرخ تھیں، اور سنان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی تھی، اس لیے نشہ زیادہ ہی ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے 5 منٹ کی مہلت دو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں معذرت تھی۔ سنان نے ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا کہ جہاں پچھلے 50 منٹ وہاں 5 منٹ اور صحیح۔ امریکی نے مشورہ دیا کہ سگریٹ کی راکھ مت چھاڑنا۔ سنان نے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ بولا، اس سے نشہ کم ہو جاتا ہے۔ سنان نے کہا، اس سگریٹ میں عام تمباکو ہے، چرس نہیں۔ امریکی نے سر ہلا کر تائید کی کہ ٹھیک کہتے ہو، ویسے چرس کی سگریٹ کی راکھ چھاڑنے سے یقیناً نشہ کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں امریکی بالکل نارمل ہو چکا تھا، یا کم از کم وہ اس بات کا دعویٰ ضرور کر رہا تھا۔ اس نے سنان سے اپنے رویے کی بھرپور معذرت کی اور کار سٹارٹ کر دی۔ سنان کو خدشہ تھا کہ شاید چرس کے اثرات کی بنا پر وہ کار ٹھیک طریقے سے نہ چلا سکے، لیکن اس کے خدشات بے بنیاد تھے۔ امریکی بڑی اچھی کار چلا رہا تھا اور بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ سنان نے آن ولید کے گنبد کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا کہ دائیں ہاتھ پر نیپولین کے مقبرے کو سڑک جاتی ہے۔ امریکی نے فوراً کار روک لی اور پھر جیب میں سے ایک ڈائری نکالی، جس کے ایک حصے پر کچھ اس قسم کی فہرست تھی: شریر پیرس، نمبر 1 آئیفل ٹاور، نمبر 2 نیپولین کا مقبرہ، نمبر 3 نیو یارک کا مجسمہ آزادی کا اصلی ماڈل، نمبر 4 امریکن ایکسپریس سے ڈاک کی وصولی، نمبر 5 دریائے سین، نمبر 6 کلیسا نوٹر ڈیم، نمبر 7 میلن روش کا شبینہ کلب، نمبر 8 مونالیزا، نمبر 9 شانزے لیزے کے کسی قہوہ خانے میں کافی پینا اور فرانسیسیوں کو گھورنا۔ نوٹ: اگر ہو سکے تو کسی فرانسیسی چنچل لڑکی کے ساتھ اٹکھیلیاں۔ دوسرے صفحے پر اسی قسم کی فہرستیں خونی برلن، رومنوں کا روم اور شیکسپیئر کا لندن کے عنوانوں سے درج تھیں۔ جن نمبروں پر نشان تھے وہ شاید اس نے دیکھ ڈالے تھے۔ اس نے نیپولین کے مقبرے کے آگے بھی لکیر کھینچ دی، بس دیکھ لیا، اور کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، دریائے سین، اور آئٹم نمبر 5 پر بھی لکیر کھینچ دی۔ بس اب نمبر 1 اور نمبر 9 رہ گئے ہیں اور پیرس مکمل ہو جائے گا۔ مونالیزا کی تصویر کسی آرٹ کی کتاب میں دیکھ لینے سے گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی سڑک کے آخر میں جب آئیفل ٹاور کے پاس پہنچے تو امریکی نے اس کی تاریخ فرفر سنا دی۔ انجینئر آئیفل کا کمال، 78 لاکھ طلائی فرینک سے تعمیر کردہ، 984 فٹ بلند، وغیرہ وغیرہ۔ آئیفل ٹاور کو دیکھتے ہی سنان کو پاسکل کی یادوں نے آ لیا۔ اس شب وہاں کتنی رونق تھی، مگر آج ٹاور کے نیچے کا حصہ بالکل ویران پڑا تھا۔ بارش، اڑتے ہوئے پتے اور فرش پر بھیگے ہوئے اخبار کے پرزے، تصویری پوسٹ کارڈ بیچنے والوں کے کھوکھے بھی بند پڑے تھے۔ سنان نے سر اٹھا کر دیکھا تو دھند نے ٹاور کا مکمل طور پر گھیراؤ کر رکھا تھا اور پہلی منزل سے بالائی حصہ روپوش تھا۔ امریکی نے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا کہ میں برقی لفٹ کے ذریعے ٹاور کی آخری منزل پر جا کر پیرس کے شہر کا نظارہ کروں گا۔
सन्नान ने खिड़की में से झांक कर कहा कि लेकिन बारिश और धुंध की वजह से तुम्हें वहां से कुछ भी दिखाई न देगा। वो बोला, ये तुम्हारा ख्याल है पाकिस्तानी, और अपने कोट की अंदरूनी जेब की तरफ इशारा किया और हंस दिया। इसका एक कश और धुंध, बादल वगैरह सब गायब। सन्नान ने अपने आप से कहा, मारे गए। अब ये कमबख्त फिर कम से कम आधा घंटा आईफल टावर की चोटी पर जाकर बेसुध पड़ा रहेगा। लेकिन सन्नान का खदशा गलत साबित हुआ। अमरीकी 5 मिनट में ही वापस आ गया और हस्बे मामूल अपनी डायरी जेब से निकाल कर आईफल टावर पर लकीर खींच दी। सन्नान ने बेवकूफों की तरह सर हिलाकर दरियाफ्त किया कि वो धुंध और बादल वगैरह गायब हो गए थे क्या? अमरीकी हंस दिया, नहीं, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल ये चरस मैंने आज ही एक हिप्पी से खरीदी थी और मुझे इसकी बढ़िया क्वालिटी का इल्म नहीं था, इसलिए यूं औंधा हो गया, वरना आम तौर पर तो जब मैं कश लगाकर ड्यूटी पर जाता था तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर को भी मालूम ना होता था। सन्नान ने कहा, तो फिर इस बारिश में 10 फ्रैंक बरकी लिफ्ट के टिकट पर जाया करने की क्या जरूरत थी जबकि टावर की आखिरी मंजिल से कुछ भी नजर नहीं आता? उसने कहा कि मैं वतन वापस जाकर दोस्तों के सामने इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि पेरिस भी गया और आईफल टावर की आखिरी मंजिल पर जाकर शहर का दीदार भी नहीं किया, समझे? सन्नान ने यूं ही सर हिला दिया। सन्नान ने पूछा, मैंने नेपोलियन के मकबरे के अलावा आईफल टावर तक तुम्हारा साथ दिया है, अब इजाजत है? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी तो आइटम नंबर 9 बाकी है, यानी शॉन्ज़ेलीज़े के किसी कहवा खाने में बैठकर कॉफी पीना। और उसने लुच्चों की तरह सन्नान को आंख मारी और कहका लगाकर कहने लगा, किसी फ्रांसीसी चंचल फ्रांसीसी लड़की के साथ। उसने कार स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में वो शॉन्ज़ेलीज़े पर थे। आज शॉन्स का हुस्न भी मांद पड़ा हुआ था, फुटपाथ भी वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन कहवा खानों के बाहर तनी हुई कनातों के तले बेशुमार लोग बैठे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। सन्नान ने अमरीकी से कहा कि तुमने चूंकि अपने हिदायतनामा पेरिस पर अमल करना है इसलिए तुम यहाँ जरूर बैठकर कॉफी पियो, मैं नहीं पीना चाहता। अमरीकी ने इसरार किया कि यार चरस नहीं पीते तो कॉफी तो जरूर पियो। वेटर उनके ऑर्डर का इंतजार किए बगैर ही कॉफी ले आया। उसे मालूम था कि वहां बैठने वाले अक्सर सयाहों की फ्रांसीसी सिर्फ एक ही लफ्ज कॉफी पर मुश्तमिल होती है, इसलिए वो इस मशरूब के अलावा और कुछ नहीं मंगाते। अमरीकी ने 5 मिनट में कॉफी खत्म की। चंद लोगों को घूरा और अपनी फहरिस्त का आखिरी नोट पूरा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। अमरीकी ने अपनी जेब में हाथ डाला और पूछा, क्या मैं तुम्हें शूट कर लूं? सन्नान घबरा गया, वो किस खुशी में? अमरीकी ने जेब में से सिगरेट के लाइटर के हुजूम का एक नन्हा सा कैमरा निकालते हुए कहा, मेरा मतलब तुम्हारी तस्वीर खींचने से है। सन्नान की तस्वीर खींचकर उसने फिर अपनी डायरी निकाली और पेरिस के सफे पर पाकिस्तानी पेरिस में तस्वीर खींची, लिखकर वापस जेब में डाला और एक मर्तबा फिर चरस पीने के बारे में भरपूर माजरत करके पगाल के बदनाम इलाके की तरफ चला गया, जहां अमरीकी डॉलर बड़ी आसानी से अटकेलियों में तब्दील करवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और फेसबुक पर भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स फौरन मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मजीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।